हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिला माने बीबीएन एकेडमी रो आ गोटे वीडियो तुमन को स्वागत पिला माने केमिति अछ त माने आउ पिला माने केम चलछि तमरो प्रिपरेशन पिला माने बहुत कम दिन रहिला तो फाइनल तमरो सब सिलेक्शन मु देई साइली तमरो गणित रो देई दिछि ऑलरेडी तो एडा हला तमरो ज्यामिति रो तो गणित देखिन बा इंग्लिश देखिन जो भी सब्जेक्ट तुमन को दरकार तलक जीवो सब वीडियो अच्छी सबरो सिलेक्शन मु तुमको ऑलरेडी देई सारछि तो सब जाई कि चेक करिवो आ सेटा तमरो देखिवो सेटा करे तुम 90% प्लस क्वेश्चन तमरो से भीतर आसीबो ठीक अछि तो तमाने सेटा निश्चित भाव यदि किछि पढिनो एग्जाम टाइम रे भी सेति पढि कि जीवो ठीक अछि तो तमे जानि जीवो तमाने ओडिया देखिवो ओडिया क्वेश्चन तम निश्चित तमरो आसीबो तापर तमरो विश्वास हो जीवो ठीक अछि तो देखो आउ तमान को यदि सिलेक्शन दरकार पिला माने जेमिति मु तमरो प्री बोर्ड आगरु दउथली जो माने तमाने देखिथिबो जानिथिबो जो मते हाफियरली एग्जाम आगरु तमरो आसुतला सेमिति यदि तुमको दरकार मते कमेंट रे लिखिबो तो मु तमानको सेमिति सिलेक्शन आंसर सहित भी देबी ठीक अछि एग्जाम दिन आगरु किंतु दिया जिवो सेटा ठीक अछि एग्जाम दिन आगरु ही दिया जिवो आउ ता आगरु तो हबनी जदि तमानको दरकार तमाने कमेंट यस लिखिबो यस सर आनंद लिखिबो मु नेकी आसीबी ठीक अछि तो देखो आमे ज्यामिति रो तुमको सिलेक्शन देबा आउ तमरो गणित तो आसाची तो देखो बही बाहर कर देबो एज यूजुअल आउ तमाने बही रो देखो को नंबर तमानको मु दउची देखो ठीक अछि तमानकर फास्ट वन रो ए आसो पिला माने तुम समस्ते जानिचो एटा बही भीतर ही आसीबो बही बाहर किछि आसीबोनी तो वन रो ए आसो तो माने वन रो ए जो इम्पोर्टेंट नंबर आमे देखिबा वन रो ए रो ठीक अछि देखो वन रो ए रो खाली गोटे कि दुईटा नंबर करबो मु तुमको बेसी देबेनी देखो एठो तुम 8 नंबर करबो ठीक अछि 8 नंबर करबो आउ तुमरो किछि करबा दरकार नै जदि 8 नंबर करिचो 8 नंबर करबो आ 10 नंबर ए दुईटा नंबर ही करबो आ बाकी सब छाडी दबो प्रथम ठीक अछि काम एमती करबो तापर देखो द्वितीय हला तुमरो बी वन रो बी ठीक अछि वन रो बी रो पिला माने ठीक अछि वन रो बी रो तमाने करबो कोन ना एई थ्रु किछि करबा दरकार नै ठीक अछि सेकंड जीवो देखो एई जो नंबर अछि 10 नंबर करबो ठीक अछि 10 नंबर करबो तापर कोन करबो 6 नंबर करबो तमाने ठीक अछि 10 नंबर करबो आ 6 नंबर करबो ठीक अछि तापर बाकी सब छाडी दबो तापर नेक्स्ट देखिबा देखो तमरो नेक्स्ट एक्सरसाइज ठीक अछि तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हला तमरो सी टा को जीवा देखो सी को आसीबो आसो सी को आसो समस्ते देखो वन रो सी आसीबा तो वन रो सी रो पिलान जदि हमें कथा वार्ता हबा ताहले कोडा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पिलान देखो ए भीतर तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट को नंबर तमरो एटा देखो 14 नंबरटा मोस्ट इंपोर्टेंट मु ऑलरेडी देई देछि जो माने देखिचो से माने तो माने सेटा ही हो ज्यामिति रो ठीक अछि सेटा ही करबो तापर देखो तमरो 16 नंबर ए दुईटा नंबर तमाने करबो बाकी सब तमाने छाडी दबो स्किप मार दबो बाकी सब ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखिबा देखो ए थ्रू तमरो डी को आसीबो तापर डी हला तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट डी रो तमरो 10 नंबर पिला माने 10 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट तापर से थ्रू गले तमरो को नंबर ना 6 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अछि 6 नंबर पर 5 नंबर करबो तो जान लो पिला माने 5 नंबर करबो तमरो नेक्स्ट ला 5 नंबर ठीक अछि तो एतिकी नंबर ए भीतर करबो त माने तापर वृत्त को जीवो पिला माने वृत्त चैप्टर को आसो वृत्त रो एक्सरसाइज को आसो तमरो ठीक अछि वृत्त रो एक्सरसाइज को आसिले तमान देखिबो ए थ्रू इंपोर्टेंट नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पिला वृत्त रो ए वर्ष आसीबो देखिबो कोडा आसीबो ना तमान करो देखो ए भीतर तमरो पड़ेला देखो ए नंबर करबो पिला देखो ए जो वृत्त रो तमरो ठीक अछि वृत्तर सामांतरिक चित्र एत चित्र देखो एटा 17 नंबर ठीक अछि 17 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने ठीक अछि 17 नंबर ए वर्ष पई मोस्ट इंपोर्टेंट एटा 17 नंबर करबो तापर तमरा आसीबो 14 नंबर को ठीक अछि ए दुईटा करबो तापर बी पड़ेबो ए वर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट बी रो आसीबो जानि त तमन लेखि रखि ता पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट मु जदी ए सब किछि करि पारनो ताहले तमे बी करो ठीक अछि बी रो को नंबर करियो को नंबर करियो मु तुमको देखै दोची सेटा ही तमरो इंपोर्टेंट ठीक देखो एटा ला तमरो आंसर 2 रो बी ठीक अछि 2 रो बी रो पिला माने ठीक अछि देखो 2 रो बी रो को नंबर करियो 2 रो बी रो करियो पिला माने त माने 17 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट
এইটা করিব 18 নম্বর করিব যাহা এইটা দউছি এইটা কর বাকি সব ছাড়ি দেলে ছাড়ি দিও পহলা পাঠ করিব আর সেকেন্ড পাঠর এই দুইটা করিব ঠিক আছে এই দুইটা খালি দুইটা দেইছি এই দুইটার গোটে নিশ্চিত তোমার এক্সাম রে আসিব পিলাମାନେ দেখিব এই বর্ষ ঠিক আছে এই দুইটার তুমি গোটে নিশ্চিত আসিব তুমি দেখিব ঠিক আছে তারপরে দেখো নেক্সট এইটা ছাড়ি দেব আর যদি তুমি করিব 22 নম্বরটা भी कर দেব ঠিক আছে তিনটা নম্বর দেউছি তোমানকু মু তারপরে নেক্সট দিবা তোমার বৃত্তর স্পর্শক ঠিক আছে স্পর্শক এক্সরসাইজ তাকু আস পিলাମାନେ মু ডাইরেক্ট এক্সরসাইজ তোমার বাহার করে দেউছি তো তোমানে এক্সরসাইজ কু আস 3 অনুশীলনী 3 দেখো এইথরু কিচ্ছি করিবা দরকার নাই কিচ্ছি করিবা দরকার নাই সবু এটা ছাড়িব দেখো এইটা করিব 14 নম্বর আর 15 নম্বর এই দুইটা নম্বর করে দেব বেশ সরিগলা ঠিক আছে আউ কিচ্ছি করিবা টেনশন নেবার নাহি আউ গোটে করিব এইটা নম্বর সরি এইটা 20 নম্বরটা বেশ সরিগলা এতি করিব এতিরু আউ কিচ্ছি তোমাকে দরকার নাহি ঠিক আছে তারপরে আমি যা ত্রিকোণমিতি তোমানকু মু কহিছি ত্রিকোণমিতি কোডা করিব দেখো পিলাମାନେ ত্রিকোণমিতি তোমানকু মু কহিছি অলরেডি তুমি যদি দেখিনো যাইকি দেখি পারিব ফের भी দেখো কহি দউছি তোমানকু ত্রিকোণমিতির পিলাମାନେ 4 র a র যদি তুমি করিব 4 র a র করিব দেখো এই নম্বরটা করিব 14 নম্বরটা করিব এইঠু আউ তোমার লাস্ট তোমার করিব 16 নম্বরটা আর বাকি কিছু করিবা দরকার নাই ছাড়ি দেব তারপরে বি র দেখো প্রুফ वाला করিব ঠিক আছে এই প্রুফ যে আছে সূত্র এই যে সব সূত্র করিব এটা সূত্র সব আসছি তো 2 বর্ষ হলা প্রুফ আসছি ঠিক আছে তো এই বর্ষ भी তোমানে এই সূত্রটা कर দেব উদাহরণ 10 ঠিক আছে উদাহরণ 10 আই ডবল আই এইটা সব যে দেখুছো এইটা সব সূত্র প্রুফ वाला টিকে कर দেব ঠিক আছে তারপরে দেখো তুমি নেক্সট আমি দিবা কোন না এই নম্বর দেখো পিলাମାନେ তোমার করিব 13 নম্বর ঠিক আছে 13 নম্বর করিব 13 নম্বর কইলা সাইলা পরে তোমানে করিব কোন না তোমানকৰ 13 নম্বর সাইলা পরে তারপরে তোমার আসিব কোডা না তোমানଙ୍କର এই নম্বর দেখো এইটা করিব তুমি মানে পিলাମାନେ 7 8 9 ঠিক আছে 9 করিব তারপরে 12 করিব ঠিক আছে এতিকি নম্বর তোমানে कर দেব তারপরে যদি এতি করিছো এটা ছাড়ি দেব পড়ছা তুমি সিটা তোমার 4 র সি র ছাড়ি দেব ঠিক আছে এটা করিবা দরকার পড়িবনি ত্রিকোণমিতি কু আসো ঠিক আছে ত্রিকোণমিতি কু আসো পিলাମାନେ ত্রিকোণমিতির তোমানে যদি দেখিবা কো নম্বর ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেখো ত্রিকোণমিতির ইম্পর্টেন্ট নম্বর গোটা হলা তোমানଙ୍କର ঠিক আছে দেখো তোমার ত্রিকোণমিতির ইম্পর্টেন্ট হলা তোমার 7 নম্বর ঠিক আছে 7 নম্বর এইথিরু তারপরে তুমি করিব দেখো তোমার 7 নম্বর তারপরে 9 নম্বর তারপরে 12 নম্বর করিব এইঠু ঠিক আছে 12 নম্বর করিব 12 নম্বর করে সারা পরে তোমানে ছাড়ি দেব এটা সব ঠিক আছে এইটা করিব দেখো 22 নম্বরটা ঠিক আছে তারপরে বি কু যাবা দেখো বি কু যদি আমি যাবা পিলাମାନେ বি র তোমার কোন কোন ইম্পর্টেন্ট এ বর্ষ লাগুছি বি রু কোশ্চেন আসিব তোমার ঠিক আছে দেখো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাকে মু দউছি বি রু তোমার কোশ্চেন হলা দেখো পিলাମାନେ 19 নম্বর ঠিক আছে 15 নম্বর ঠিক আছে তারপরে তোমার 20 নম্বর এতিকি তো নিশ্চিত ভাবে করিব 22 নম্বর করিব ঠিক আছে 22 আর 23 সরিলা এতিকি নম্বর তোমার নিশ্চিত বিরটা করিব তারপরে আমি নেক্সট যাবা সি কু ঠিক আছে তারপরে যাবা আমি সি কু আসলে পিলাମାନେ তোমার সি র কোন কোন ইম্পর্টেন্ট রয়েছে দেখিবা দেখো 5 র সি এইটা তো এই নম্বর তুমি দেখিবা দেখো পিলাମାନେ তোমার 6 নম্বরটা দেখিব 8 নম্বর দেখিব ঠিক আছে 6 8 দেখিব আর দেখিব তোমার 10 এইটা হলা তোমার প্রিজম র ঠিক আছে তারপরে দেখো সিলিন্ডর যদি যাবা সিলিন্ডর তুমি দেখিব কোন না এই নম্বর দেখিব ঠিক আছে আর 16 নম্বর দেখিব আর সব ছাড়ি দেব ঠিক আছে তারপরে নেক্সট ডি কু যাবা দেখো ডি র ইম্পর্টেন্ট তোমার রহিলা কো নম্বর দেখো এটা হলা 5 র ডি র তোমার কো নম্বর করিব পিলাମାନେ দেখো এই দুইটা নম্বর করিব 7 নম্বর আর তোমার 5 নম্বর ঠিক আছে এই দুইটা নম্বর তোমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে দেখো এইথ্রু করিব কোটা না 13 নম্বর করিব আর তোমার 15 নম্বর করিব ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখিবা দেখো নেক্সট তোমার क्वेश्चन सहित आंसर दरकार तो मतलब कमेंट जणैब पे मु परीक्षा दिन आगु तुमको क्वेश्चन आउ आंसर जमी मु प्री बोर्ड हाफ इयरली आनुथि तुमको प्रोवाइड करी ठीक अच्छे मैं तुम जनइब ठीक अच्छे तापर देख पे यहाँ तुम कोड एक्सरसाइज 5 रो ई तुमने कर देख ये नंबर देख यहाँ कर 8 रो डबल आई कर 8 रो
7 डबल ए कर 6 नंबर कर ठीक अच्छे तापर तुम कर कौन ना तुम 10 नंबर एति कर बेस सैला ठीक अच्छे आईटा के आसनी तुम ये घाटी हेनी ठीक अच्छे तापर आगे जा देख गोलक को आसब तो जदि गोलक देखा 5 रो एफ ठीक अच्छे 5 रो एफ रो को नंबर करवा पिला माने 5 रो एफ रो 6 नंबर कर ठीक अच्छे तापर 11 नंबर कर ठीक अच्छे 11 नंबर कर सैला तापर देखा अंकन अंकन पिला माने अंकन गोटे स्पेशल वीडियो तुम आसो देख अंकन पूरा तुम आंसर सहित क्वेश्चन सहित आंसर आनबी से तुम अपेक्षा कर एग्जाम दिन ही आसो तुम एग्जाम दिन आगु ही आसो ठीक अच्छे जो तुमको दरकार तुमने येस लिख कमेंट रे सबुदिन एग्जाम दिन आगु सिलेक्शन दरकार राति तो तुमने मत कमेंट जनइब ठीक अच्छे ओके पिला माने थैंक यू।